Nagpanawagan ang chairperson sang House Committee on Public Accounts nga si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga ibuyagyag ni Ramil Madriaga nga former aide ni Vice President Sara Duterte ang individual sa likod sang pangalan ni Mary Grace Piatos. Ang Mary Grace Piatos ang isa sa mga pangalan nga nakitan sa liquidation documents nga ginsumiter sang Office of the Vice President kag Department of Education sa Commission on Audit. Sunod kay Ridon, mahimo nga makabulig si Madriaga sa pagpathag sang kontrobersiya sa idalom sang pangalan ni Mary Grace Piatos nga ginapatihan nakabaton sang milyon nga kwarta halin sa confidential funds. Nagpahayag naman ang abogado ni Madriaga nga si Attorney Raymond Palad nga handa ang iya kliyente mag-atubang sa bisan ano nga investigasyon kung ipatawag sang Kamara, Senado o kung Office of the Ombudsman. Madumduman nga ginpanginwala naman ni Vice President Sara Duterte ang iya koneksyon kay Madriaga kung sa diin iya man ginpahayag nga ginaguba lang sini ang iya nga reputasyon.